Homosexualité féminine, homosexualité masculine. Ok, la domanda sull'affettività, ovvero omosessualità femminile, omosessualità maschile, quali sono le differenze? Alors, euh, rejeter la différence des sexes Rifiutare la differenza dei sessi dans une pratique homosexuelle, in una pratica omosessuale, nel comportamento omosessuale, c'est violent. è un atto violento. Après, comme l'homme et la femme sont différents, Dato che l'uomo e la donna sono differenti, ce sera différemment violent, sarà differentemente violento, mais ce sera quand même violent. sarà tuttavia violento. Parce que parfois on me dit, oui, ce que tu dis sur l'homosexualité, en fait, ça concerne que l'homosexualité masculine. Ma quello che dici, mi dicono, quello che dici non riguarda che l'omosessualità maschile. Les filles, nous, on est beaucoup plus douces, Le ragazze, beh, noi siamo molto più dolci, on est beaucoup plus fidèles. siamo molto più fedeli. Il n'y a que les garçons qui sont des violeurs et des bêtes, des animaux. Soltanto i ragazzi sono dei violentatori e delle bestie, degli animali. C'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas tous capables d'être violents quand on rejette la différence des sexes. Non è perché siamo differenti che non siamo tutti quanti capaci di essere violenti in quanto rifiutiamo la differenza dei sessi. C'est drôle parce que deux femmes amoureuses ensemble, c'est pas tout rose. C'est très violent. Fa sorridere perché due donne che stanno insieme non sono tutte rose e fiori. Les femmes pensent que la violence ne vient que de la pénétration ou de la possession d'un sexe masculin. Le donne pensano che la violenza non derivi altro che dalla penetrazione o dal fatto di possedere un sesso maschile. Mais si deux hommes ensemble, c'est deux pulsions réunies, Ma se due uomini insieme sono due pulsioni riunite, deux femmes amoureuses ensemble, c'est deux passions et deux possessivités réunies. due donne insieme sono due forme di possessività unite. Il y a beaucoup de sadomasochisme dans le milieu lesbien. C'è molto sadomasochismo nel contesto lesbico. Il y a une association en France, par exemple, qui s'appelle les Maudites Femelles. E c'è un'associazione lesbica in Francia che si chiama Le Donne Maledette. Et les rapports de domination-soumission dans les couples lesbiens sont très marqués. I rapporti dominazione-sottomissione nei gruppi lesbici sono molto frequenti. Il y a même un groupe de parole au centre LGBT de Paris. C'è anche un gruppo nel centro LGBT di Parigi qui est spécialisé dans la violence conjugale dans les couples de femmes. specializzato nella violenza coniugale nelle coppie lesbiche. Et mes amies filles lesbiennes m'ont dit très souvent, je suis sortie qu'avec des folles. E alcune mie amiche lesbiche mi hanno detto spesso sono uscita con una pazza. Et qui a des fois, moi j'ai des amis, ils sont dans leur immeuble et ils entendent les disputes du couple lesbien qu'il y a au-dessus et c'est hyper violent. E ho degli amici che stanno a casa e sentono le liti della coppia lesbica del piano di sopra e mi dicono che sono violentissime. J'ai un ami aussi qui a travaillé dans le milieu de la nuit, d'abord lesbien pendant 10 ans. E ho un'amica che ha lavorato nel mondo del divertimento notturno per lesbiche per una decina d'anni. Et ensuite, il a terminé par 6 ans dans un bar, dans un club gay. E poi ha fatto 6 anni in un club per uomini. Cet ami-là m'a dit, il y avait une bagarre dans le club lesbien quasiment tous les soirs. E mi diceva che nei club per lesbiche c'era una rissa quasi tutte le sere. Alors que dans le club gay, dans l'histoire du club gay, il y a eu 2-3 bagarres au maximum. Mentre nel club per soli uomini in tutta la storia ce ne sono state 2 o 3.
Tout ça pour dire que je suis pas du tout en train de dire que les femmes lesbiennes sont violentes. Questo non per dire che le donne lesbiche sono violente, Je parle bien de l'acte du couple, parlo dell'atto della coppia, del comportamento della coppia, où là, des personnes qui individuellement sont très douces ci sono delle persone che prese singolarmente sono dolcissime, se métamorphosent quand elles sont dans une pratique. si trasformano quando entrano in una pratica, nella pratica omosessuale. Mais et puis quand, enfin, je connais pas mal de couples lesbiens. Conosco tante coppie lesbiche. Il y en a dans lesquels ça se passe très bien. Ce ne sono che vanno avanti molto bene. Mais maintenant qu'on a un regard sur ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, en Belgique, en Norvège, Finlande, tous ces pays qui ont accepté le mariage gay. Ma se diamo un'occhiata a tutto quello che succede nei paesi del nord Europa, come la Finlandia, il Belgio, l'Olanda, paesi che hanno accolto il matrimonio gay, on observe quelque chose de surprenant. Osserviamo qualcosa di sorprendente. C'est que les couples de femmes durent moins longtemps que les couples d'hommes. Che le coppie costituite da donne durano meno di quelle costituite dagli uomini. Mais elles sont plus fidèles. Ma sono più fedeli. En général. In genere. C'est-à-dire que les couples d'hommes, eux, durent plus longtemps, mais choisissent l'infidélité comme mode de durabilité. Ovvero che le coppie composte da uomini durano di più, ma scelgono come sistema per durare più a lungo l'infedeltà. En tout cas, tout ça pour dire que la violence n'est ni spécifiquement masculine ni spécifiquement féminine. Questo per dire in conclusione che la violenza non è necessariamente maschile né necessariamente femminile. Elle n'est pas nécessairement ou spécifiquement lesbienne ni spécifiquement gay. Non è né specificamente lesbica né specificamente gay. Elle vient de la pratique homosexuelle. Dipende dalla pratica omosessuale. Et c'est je trouve ça paradoxal que des personnes qui en acte rejettent la différence des sexes. E trovo paradossale che delle persone che rifiutino con il loro comportamento la differenza dei sessi invoquent la différence des sexes, invochino la differenza dei sessi quand ça les arrange, c'est-à-dire pour dire que quando gli fa comodo, ovvero per dire que par exemple il y a une claire différence entre l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine. Per rivendicare che ci sia una evidente differenza tra l'omosessualità maschile e quella femminile. Et rien que pour ça, j'arrête pas de lire et de voir des films de lesbiennes. Continuo a fare le mie ricerche, leggere libri e vedere dei film sulle lesbiche. Parce que le désir homosexuel est un désir de fuir la différence des sexes. Perché il desiderio omosessuale è un desiderio di fuggire la differenza dei sessi. Donc il n'est pas, ce désir-là, il peut être ressenti par un homme ou par une femme. Quindi questo desiderio può essere sperimentato tanto da un uomo come da una donna. Donc quand je parle du désir homosexuel, c'est vraiment, ça touche les hommes ou les femmes. C'est parce qu'il a la même caractéristique, il a les mêmes caractéristiques. Quando parlo del desiderio dell'inclinazione omosessuale, questo può riguardare tanto un uomo quanto una donna perché ha le stesse caratteristiche. C'est le rejet de la différence des sexes. È il rifiuto della differenza dei sessi. Un'altra domanda? Peux-tu raconter ton histoire? Comment vivais-tu l'homosexualité avant et après? Ton rapport avec la foi a-t-il changé? Puis je joins une autre demande. Il y a beaucoup de questions sur la guérison et les thérapies réparatives.
Allora, la prima domanda è: puoi raccontarci la tua storia? Come vivevi l'omosessualità prima e dopo? Il tuo rapporto di fede come è cambiato? Et encore merci pour ton témoignage. Oh, c'est gentil. Ringraziano per la sua testimonianza. Bon, je vais faire très vite parce que je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 3 heures. Allora, cercherò di essere rapido, veloce, perché non voglio impiegare 3 ore a raccontarmi la mia vita. J'ai eu beaucoup de chance Sono stato molto fortunato d'avoir des parents croyants. di avere dei genitori con la fede. C'est des gens très très simples. Mon papa n'est pas un intellectuel, Sono delle persone molto semplici, mio padre non è un intellettuale, mais il a une foi très droite. ma ha una bella fede. Ma maman, elle est partie le 9 mars dernier. Mia madre è venuta meno il 9 marzo Et elle, c'était l'intellectuel. e lei era l'intellettuale di casa. Mais même si j'ai rejeté par mon désir homosexuel la différence des sexes, E anche se io ho rifiutato con il mio desiderio omosessuale la differenza dei sessi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aiment Oh. jusqu'au bout. ho avuto la fortuna di avere dei genitori che si sono amati fino alla fine. Donc vous voyez, s'il y a des parents ici qui ont un fils ou une fille homosexuelle, Se ci sono dei genitori qui che hanno un figlio o una figlia omosessuale, ne vous dites pas que vous avez raté votre couple. non pensate che avete fallito il vostro matrimonio. Il y a plein de référents, de modèles de la différence des sexes pour une personne. Per una persona ci sono tanti modelli di riferimento per quanto riguarda la differenza dei sessi. Et on a aussi des images de la différence des sexes qui viennent par le porno, Ci sono anche delle immagini relative alla differenza dei sessi che ci provengono dai film porno, qui viennent de l'école. che vengono dalla scuola. On a des parents sociaux aussi. Abbiamo anche dei genitori sociali anche. Donc, pas de... Je pense que mes parents, par exemple, n'ont pas du tout programmé que j'arrive jumeau. E quindi calma. Ad esempio penso che i miei genitori non avessero programmato che io dovessi arrivare in una coppia di gemelli. Et j'ai rencontré beaucoup de jumeaux dans le milieu homosexuel. E io ho incontrato tanti gemelli nel mondo omosessuale. Là encore, ce n'est pas une cause de l'homosexualité. Ancora lì non possiamo parlare dell'essere gemelli come di una causa dell'omosessualità, Mais c'est un terrain très porteur. ma è un terreno molto fertile. Et mes parents n'y sont pour rien. E i miei genitori non ne hanno nessuna colpa. Donc je crois que vraiment, c'est important de savoir qu'il y a des conditionnements, qu'il y a des... È importante sapere che ci sono dei condizionamenti, mais aussi de reconnaître qu'on n'est pas, on ne fait pas nos enfants, on ne les construit pas, on contrôle pas exactement la construction de nos enfants, c'est ça que je veux dire. On contrôle beaucoup, mais pas beaucoup. ok? Quindi ci sono dei condizionamenti, ma non costruiamo i nostri figli. Li controlliamo, ma non troppo. Une phrase que mes parents aiment beaucoup: nos enfants ne sont pas nos enfants. Una frase che i miei genitori amano ripetere spesso è: i nostri figli non sono i nostri figli. Alors, c'était pas des parents qui m'ont abandonné en disant ça, hein. Non sono dei genitori che mi hanno abbandonato dicendo questo, mais pour dire, voilà, on a toujours une liberté devant nous, même si on l'a engendré, on a toujours une surprise. questo per dire che abbiamo sempre una libertà di fronte a noi, c'è sempre una sorpresa. Une âme qui n'est pas exactement ce qu'on rêvait ou ce qu'on attendait.
un'anima che non è esattamente quello che sognavamo o che ci aspettavamo. Et je pense que mon homosexualité a été très conditionnée par la gémellité. E penso che la mia omosessualità sia stata condizionata profondamente dal fatto che io sia nato in una coppia di gemelli. Et c'est comique parce que quand j'étais adolescent, je regardais des émissions sur les jumeaux. E fa un po' ridere, un po' comico, perché quando ero adolescente guardavo delle trasmissioni sui gemelli Et je reconnaissais après dans les locaux d'associations LGBT des personnes que j'avais vues à la télé. e mi è capitato di riconoscere nei locali LGBT delle persone che avevo visto in televisione. Et vraiment, l'homosexualité, je l'écris dans mon livre, c'est une des caractéristiques, une des 7 caractéristiques, c'est la peur d'être unique. E una delle caratteristiche dell'omosessualità, una delle 7 caratteristiche dell'omosessualità, come ho scritto nel mio libro, è la paura di essere unici, C'est-à-dire la peur d'être aimé ou d'aimer. ovvero la paura di amare o di essere amati. Parce qu'il n'y a que l'amour qui nous dit, toi, t'es unique, Perché non c'è che l'amore che ci dice tu sei unico, personne ne te remplacera. nessuno prenderà il tuo posto. Et nous, les personnes homosexuelles, nous avons douté. E noi, le persone omosessuali, abbiamo Nous avons douté d'être uniques. dubitato sì di essere uniche. C'est pour ça que dans nos films, on représente souvent des animaux à 2 têtes, des visages coupés. Per questo nei film a tematica omosessuale spesso si rappresentano delle figure con il volto tagliato, degli animali a 2 teste, Des personnages siamois. personaggi siamesi. Il y a vraiment quelque chose qui renvoie à la difficulté à s'accepter comme unique et comme aimé. C'è veramente qualche cosa che riconduce alla difficoltà di amarsi e di accettarsi come unici. Alors, pour faire vite, j'ai découvert mon homosexualité à 10 ans. Ho scoperto la mia omosessualità a 10 anni, Collège horrible, gli anni del collegio terribili, parce que j'étais mal dans ma peau perché non stavo bene con me stesso, et j'avais peu d'amis avevo pochi amici et j'avais peur aussi des garçons et j'avais peur de moi. avevo paura dei ragazzi e avevo paura di me stesso. J'ai été attaqué par les garçons de ma classe en 5e. E sono stato aggredito dai ragazzi della mia classe in seconda media. Et c'est une expérience qui m'a marqué, È un'esperienza che mi ha segnato, parce que tous les garçons de la classe perché tutti i ragazzi della classe m'ont encerclé mi hanno circondato dans un coin de la cour. in un angolo del cortile